श्रीशोत्तर शततिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी शिल गुरु महाराजंकर अभय अशोक चरणार बिंदरे ए दीनदास अनंत कोटि पूर्वक दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहेतु कृपाशीर्वाद भिक्षा करुछि। तत्पश्चात जगद्गुरु विश्वव्यापी गौड़ीय मठेर संस्थापक आचार्य वर्जति दंडी स्वामी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादंकर श्री चरण कमल रे अनंत कोटि पूर्वक दंडवत प्रणत ज्ञापन करी तांकर अहेतुक कृपा आशीर्वाद भिक्षा करुछि। जगत वंद्य जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथ भ्राता बलदेव सुभद्रा महाराणी चक्र सुदर्शन समेत चतुर्था मूर्ति श्रीचरण कमल रे दास प्रणति ज्ञापन करुछि। श्री राधा गिरिधारी श्री बालगोपाल श्रीचरण कमल रे वंदना प्रणाम अनंत कोटि पूर्वक निजर गभीरतम प्रदर्शित करी तांकर अशेष कृपा आशीर्वाद भिक्षा करुछि। सर्वशेष समस्त उपस्थिति वैष्णवगण ए भागवत कथा पिपासु समस्त सज्जन को यथायोग्य प्रणति ज्ञापन करुछि। हरे कृष्ण। भगवान कर दिव्य अमृतमय कथा को नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहउचंती राजस्व यज्ञ रे। तो क्रमान्वय कथा भितरे आमे शुणी आसुथिले प्रहलाद महाराजंकर चरितावली। नारद मुनि कहउचंती जे प्रहलाद महाराज जेतेबेले नवदा भक्तिर उदाहरण देइछंती श्रवण कीर्तन श्रवण पाखरु आरंभ करी आत्मनिवेदन पर्यंत नवदा भक्तिर उदाहरण देइछंती। आउ जे एई भक्ति को आयत्त करिवा एई भक्ति को इति पुंसा तो यही भक्ति को कौनसी जाति कौनसी पुरुष नारी भेदरे समस्ते करि परिबे। तो यही 9टी भक्ति भितरु जे कौनसी गोटिए भक्ति जदि किए पालन करे ताहले सीए भगवान कर पदारविंदरे स्थान पाए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। तो यही नवदा भक्ति रूपक शिक्षा को जेतेबेले प्रवेश करैछंती हिरण्यकशिपु पाखरे जे पिताश्री एई होउची ज्ञान भितरे श्रेष्ठ ज्ञान एई होउची भल कथा। हिरण्यकशिपु तांकर गुरु को क्रोधरे अनैछंती। गुरु माने कहले आमार किछि दोष नहीं। गुरुद्वय कहते आमर किछि दोष नहीं न मत प्रणीतं परतो प्रणीतं। तो आमर किछि दोष नहीं ना कौन ये होची प्रहलाद भितर गोटे नैसर्गिक शक्ति अच्छी
स्वतः प्रवृत्त भाव जे ना आमे एहा को शिक्षा देचु ना आउ कौन सी गुरु आसिक एठी शिक्षा देचंती। ये हूँ प्रहलाद भितर स्वकीय ऑटोमेटिक आसुची। हिरण्यकश्यप कहले अच्छा बापा कहलु तो गुरु तो तते शिखई नहीं। जेतेबेले एमानकर कथा ए गुरु दी जनकर कथा को जेतेबेले हिरण्यकश्यप सुनिला गुरुंको ऊपर जो राग थिला से रागटा किछिटा प्रशमित हो जाइछि। तो वर्तमान प्रहलाद को पचारुछि प्रहलाद महाराज बसी से बापांकर कोଳରେ रे प्रहलाद तू तो देखिलु ये जो अमंगल रूपक दुष्ट बुद्धि ये जो असार कथा ये जो अभद्र कथा तते किए शिखेला तू कहा पाखु शिखिलु कहलु तो। प्रहलाद महाराज बा तोर एई मंद मति किभली हला कहलु माने भगवान को डाकिबाटा तो आमे जोटा कि श्रेय दियंती जे भगवान पाखरे मति लगाओ तू एते बड़ विद्वान हेलु कि भली तू एते बड़ भक्ति पाइलु किपरि तू भगवान कृष्ण पाखरे तोर मन रोची ये भलिया जिनिस तोर आसिला कोठू आमे ताको पॉजिटिव थिंकिंग रे नियंती किंतु एठी हिरण्यकश्यप कहूची करे अरे मंदमती दुर्मति ये अभद्र शिक्षा ये असार शिक्षा तो गुरु तो तते देई नांती आउ तो गुरु तो कहउचंती सेठी आउ अन्य केही भी प्रवेश करी नांती 24 घंटा तते से जगी थिले तेनु एई जो तोर जो मति हैला तू एते कथा मते कहूचु आजी मोर राग मुह देखिले समस्त देवादेवी माने आसिकी मते उपहार दे जानती गच्छरु आपे आपे फल फले 12 मास जाक ऋतु छड़ा तो देवता माने मते आसी सम्मान करती तो तू कहूचु विष्णु को पूजा करिया पई तोर ये जो मतिटा ये जो दुर्मतिटा ये जो कुतो भद्रा सतीमती सत्य बाप कहलु कोठू तोर ये मतिटा हैला किभली तोर ये मति हैला कोठू मति पाइलु। प्रहलाद महाराज सब बड़े उल्टा क्वेश्चन कहले मोर तो मति हेची जा छाड़ तम मानकर कहीं मति होउनी सुन से कथा बा तमर किभली मति हब से कथा सुन। एठी पचारे प्रहलाद महाराज को बापा प्रहलाद तोर मतिटा किमिति हैला तते किए शिखैला सेटा कह ये कहते ना मोर मति तो है ठीक अच्छे तमर मति नाई आ कहीं नाई बा मति न रहिबार कारण कौन बा मति किभली हब ताहा सुन। एठी पिनटा पूरा हिरण्यकश्यप आड़ को जीव गुरुद्वय आड़ को मध्य जीव ता छड़ा जो माने भी सुनिबे सेता बेले सुनिचंती भविष्यत भी सुनिबे तो समस्त आड़ को संदेशटा जीव जे भगवान को आमे कहीं प्राप्त ही पारुनांती भगवान का चरण रे मति कहीं होनी कहउछंती मति न कृष्णे परतोषतवा मिथ्यो विपद्यत गृहवरतानम अदंत गोभी बरसात मिश्रं पुनः पुनः सर्वित चरणानम पुनः पुनः
प्रवित चरण कहते मति न कृष्णे परतो सुतवा। भगवान का पाखरे एठी बड़ सुंदर कथा कहते समस्त पाई कथा मति कहीं होनी भगवान के पाखरे मति नहर कारण कौन बहुत कारण अच्छे संसार रे व्यक्ति निज परिवार पे बहुत व्यस्त प्रश्न कर मति कहीं लगुनि भगवान को डाकुछंती प्रवचन शुणुचंती गुरु गोटे किए धरुचंती तथापि मति कहीं लगुनि मति एइथि लगुनि स्वत भाव मति लगुनि स्वत प्रवृत्त प्रहलाद महाराज तो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन आगुरी होकर आसला मति जे कृष्ण पाखे लगी तेणु ये जीव जगत रे कार मति आपे आपे लगुनि स्वयं सिद्ध आपे आपे लगुनि पुणी शास्त्र आदि पठन करिकी सुद्धा मति भगवान पाखे लगुनि पुणी प्रवचन आदि बहुत शुणुची टीवी शुणुची रास्ता घाट चारिआडे प्रवचन दि जाउची तथापि मति लगुनि कहीं लगुनि एठी कहउछंती कहीं लगुनि मिथ्यापभेद गृह व्रतानाम गृह मेधी सब हो जाइछंती समस्ते संसार रे गृह मेधी हो जाइछंती जे मो पिला मो छुआ ये मो स्त्री की पालिबे ता छुआ को पालिबे ता छुआ को पालिबे एइटा होचे हमर कर्तव्य आमे बोली मनी नहीं गोटे झील को पर घर गोटे झील को नहीं आसबे सी छुआ जन्म करिवो संसार आरंभ है सी पुणी आउ गोटे आनिब सी नाती नाती अणनाती पणनाती पर्यंत चलो इठी कथा होची ठीक अच्छी हौ कर्तव्य किंतु 50 वर्ष जितेबाला हैला सेतेबाला कुआगला गृहस्थ आगे 25 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी 25 रु 50 वर्ष पर्यंत गृहस्थ 50 रु सेतेबाला गृहस्थ नहीं बानप्रस्थ सन्यास जदि यही नियम मानिकी जदि आम चलवा ताहले गृहस्थ जीवन भी ठीक अच्छे चलो किंतु मानुना बाप रिटायरमेंट पर भी आउरी चाकरी कर आउरी चाकरी करके पैसा दूची पुओ भी चिंता करू नहीं मो बापा रिटायर्ड हेलेनी ताको एबे रिटायर्ड वर्तमान माने आउ थरे टायर्ड हो जीवन सारा तो टायर्ड बहुत क्लांत मु आज बहुत टायर्ड वार्डटा कही 60 वर्ष हो गला है कि 60 वर्ष हो गला चाकरी पड़ेला से कहछि ना रिटायर्ड मु आउ थरे टायर्ड हेबी तेणु एई माने गृह मेधी 60 एटलिस्ट 60 वर्ष पर्यंत तमे संसार पाई बहुत खटिल तुम पुओ से 30 वर्ष हो 35 वर्ष हो सारी मिनिमम तेणु सी हाल धरबनी तेणु तापरे भी संसार पाई पुणी आउटे चाकरी कर अधा दरमार सेठी पेंशन पाइब पुणी आउटे चाकरी कर अधा दरमार पुओ भी चिंता करू नहीं मो बापा रिटायर्ड हो गले मुझे एबे तीर्थ क्षेत्र बुलेबी एबे घरे तांको सेवा करी तांको आउ बर्डन देविनी सी भी एक बाबुनी एटा होची गृह व्रतानाम पुणी एठी कहले जे कौभली गृह एवं व्रत संकल्प इति वर्तन्ते जेसांग जे गृहटा को मु एई परिवार एई घरटा
मोर मु व्रत करि नेछि व्रत करि नेछि जने साधुଙ୍କ पाखକୁ जने गृहस्थ लोक जाइथिले कहले तुम्हें संसार रे अछ ना हाँ ठीक अच्छी ना संसार केमिति लगुच ना बहुत बहुत असुविधा आज्ञा आज्ञा बहुत कष्ट अच्छी बहुत कष्ट अच्छी आ भगवान बहुत कष्ट अच्छी टिके बेले बेले टिके सूक्ष्म समय पाई टिके आनंद मिलुची है आउ से टिके चुमुके आनंद पाई ये कष्ट गुड़ा को भूली जाऊँ नहीं गोटे व्यक्ति संसार करुच्ची कहीं स्वामी स्त्री जीवन यापन निर्वाह करेंगे दिन मान खटिब पिला छुआ संभाल घर काम कर खटिब पत्नीर टिकिए संग पाइबा से टिकिए संग द्वारा से युवा को सब भूली कष्ट गुड़ा पुणी तापर दिन पुणी कष्ट कर जीवन सारा तो सामान्य किंचित सुख पाई आमे कष्ट करी चलते तो ये कहते न गृहे मुच्यते गृहिणी उच्यते स्त्री केंद्रीकरण परिवार रे जो भली पत्नी पत्नी केंद्रीकरण अर्थात जिते बड़े पर्यंत पुरुष एकुटिया थाए कहते एकुटिया थी माने से बैचलर तार किसी ना जो जो शुई पड़ो से शुई पड़ो जुआड़ जीव किसी कथा नहीं जिते सी आउ जन को लेकिन आसपाई स्वतंत्र गोटे गोटे घर देख तापाई स्वतंत्र घर तो से लोकटी आसला बोली तार आरंभ है तेणु से गृहिणी उच्यते आईथिरे सी निजक एभली डुबई देला तार मती कि भली लगे मती लगे आउ सद्गुरुंकर आश्रा हवा दरकार जोटी सर्ट पियाज रसुण माछ मांस सबू चलो गुरु कर अरे दीक्षाटा नहीं जा कि ना सबू खाइले चलो तुम केवल मझे मझे मंदिर को आस भिक्षाटा मझे मझे दे जाओ इष्टवती कर जाओ ठीक अच्छे से गुरुर ना गुरुर कल्याण होची ना शिष्यर कल्याण होची मती कि भली लगे ये ना गुरु ठीक ना से शिष्य को ठीक रास्ता दब तेणु एठी किछि पारिबनी पुणी कहले अदांत गोभी रिवसतांत मिश्रा अदांत गोभी इंद्रिय माने निज बसरे ना दंत अदांत आउ सेमानकर गति कौन हुए तमिश्रा नामक नरकरे पतित होती पंचम स्कंद 26 अध्याय रे कहले सब नरकर वर्णना होती अदांत गोभी जो भली देख दांतहीन जो भली जीभ जीभर बेरिकेड करा जाए दांत गुड़ा जीभटा खाली हलर हलर हो भितर ता चारिपिटी दांत अच्छी दांत माने कौन पूरा लुहा जदि जीभ एते नरम दांत गुड़ा केते शक्त दांत माने हूँ बाउंड्री कराई लुहार बेरिकेड दि माने कौन जीभटा पाटी भीतर रहिबो जीव जतबेले पाटी बाहर को आइला सेतबेले प्रलय हैला केतबेले आसे झगड़ा सब जेतबेले झगड़ा मनुष्य करिवो जीभ काढ़िबो काको आक्षेप करिवो काह कि भली कथा कहबो तो सेति पई बाउंड्री बाहर को आसिला माने युद्ध हो अदांत गोभी व्यक्ति
इंद्रिय बसरे। भगवान होचंती इंद्रियातीत। भगवान को कौन सी इंद्रिय बस करि पारे नहीं। तमिश्र एमाने तमिश्र नामक नरकरे पड़ती। 28 प्रकार नरक अच्छी। 28 प्रकार भागवतम रे पंचम स्कंद रे वर्णना करिसंती 28टी प्रकार नरक अच्छी। तेठी कहले अंध को पजे 80 पत्र सुकर मुख काल सूत्र गौरव महाजे नरक अंधता मिश्र कुंभी पाक तामिश्र जे कुरुमी भोजन सदंश तप्त सुर्मी नाम। तामिश्र नरक खाली कुर्मी कीड़ा गुड़ा खाली फुड़ुथिबे। तुमको खाया पिया को दिया जीवनी किछि करा जीवनी हैला कि माडो खाली बसुथबो। आ कोन करिवे मेचे कुर्मी थिबे। कुर्मी पूर्ण जागा रे तुमको सेठी पुरे देबे। तुमको कीड़ा खाली खाउथबो। जो भली एठी पिंपुड़ी गोटे कामुडला बेले को कि भला लगुच से भाया लक्ष लक्ष पिंपुड़ी एका संगे कामुड़ी केमिति लगे। सत्य कथा ये मिथ्या कथा नुहे। पुणी कहले पुनः पुनः चर्बित चर्वणान। व्यक्ति कौन करछि टिकिए सुख पाया पाई से जो दुखटा होची दुखटा को सी सुख भाविकी काम करी चलुछि। कि भली मरुभूमि रे ओट थाए। मरुभूमि रे जो ओट थाए ओट कौन खाए कंटा गछ खाए। ओट खाए कंटा गछ। कंटा गछ को जत बड़े चोबेइब से कंटा गुड़िक ता पाटी रे फुटिब। फुटिकी ता पाटी रक्त बाहर पाटी रक्त बाहर आउ से रक्तटा को सी पुणी चाटुथुब। ओट भावे जे ए कंटा को चुबैबा द्वारा ये टेस्टटा कंटा गछर टेस्ट किंतु तारी रक्तटा को से खाउथुब। शेषरे मुह सब घा हो बेसी हे मृत्युवरण कर। मनुष्य जीवनर व्यक्तिर लक्षणटा होचे या लक्षणटा या तुम्हें गोटे कुकुर को ये आसो ताको बाड़ेब पलैला पुणी थर आइला गरम पानी पकेब पलैला पुणी थे तापर दिन आसब तुम्हें तो खेद पलैब तापर दिन खंडे रुटी टुकड़ा धरिक डाक आसब ना आसब देख तो सी शुकुला रुटीर टुकड़ा खंडे पाई 5 दिन धरी गरम पानी पड़ी माड खाई टेका के फिंगी तो इते प्रहार शुखुला रुटी टुकड़ाटेर सब भूली जाउछि। तो व्यक्ति से भली सामान्य मात्र क्षण काल सुख पाई जो सुख भी माने से सुख स्थिरीकृत नुह अप्रत्याशित सुख से सुखटा ताको सुख बोली प्रतीयमान होछि। वास्तविक से सुख नुहे
କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତଥାପି ସେ ଟିକିଏ ସୁଖକୁ ଅନେଇକି ସେ ଏଇସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ସବୁ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ପୁଅ ମୁହଁଟାକୁ ଚାହିଁକି ବଞ୍ଚିଥିଲି, ସେ ପୁଅଟା ବି ମତେ ଧୋକା ଦେଲା, କିଛି ତ ନଥିଲା, ପୁଅଟିକି ଚାହିଁକି ବଞ୍ଚିଥିଲି, ସିଏ ବି ମତେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲା, ଆଉ ସିଏ ମତେ ଅନେଇଲା ହଉଛି, ତଥାପି କଣ ଛାଡ଼ିବା, ହଁ ମୋ ପୁଅ ତ ଆଉ ମତେ ମୋ ପୁଅ ତ ଚାପୁଡ଼େ ପକେଇଛି ଆଉ, ଏତେ ଆସକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୃହବ୍ରତାନ। ଆରେ ତମେ ତମ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କର, କିନ୍ତୁ ଗୃହବ୍ରତୀ ହୁଅ ନା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବାପ ପୁଅ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବନି, ପୁଅ ବାପ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବନି, ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହୁଅ ନା। ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ ପିତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି ପିତା ତ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନାମ, ନା ଏମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହୁଏ, ପୁନଃ 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 ପୁଣି ଆସନ୍ତି ଏମାନେ। ଜନନୀ ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମରଣମ, ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ମୂଢ଼ ମତେ। ତ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଘୁରି 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 ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ବାର 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 ମାତୃଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଭାବନ୍ତି ୟା ପରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି କି, ଯେଉଁଭଳି କୁତାଟି 5 ଥର ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ରୁଟି ଟୁକୁଡ଼ାଟାର ମାଡ଼ଟାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମଟା ନେଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ସୁଖ ତ ନାହିଁ, ସଂସାର ଦୁଃଖାମୟ, ଆଉ ଏଠି ସୁଖର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସୁଖ ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେଇ ତ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ଦେଲାଣି, ଇ ତ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ଦେଲାଣି। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତୁ ମତେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ମତେ ଶିଖଉଛୁ, ତୁ ମତେ ପାଠ ପଢଉଛୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛି, ଏଠି ଟୀକା କରୁଛନ୍ତି, ନନୁରେ ମୂଢ଼ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାନ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ବନ୍ଦିତମ ମମ ପାଦପିମ ପିତରମ ଅପି ବକ୍ତୃତେ ବିଶଙ୍କରତେ। କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ମୋର ପଦକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି, ତୁ ମୋର ପୁଅ ହେଇକି ତୁ ମତେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ଠିକ ତୁ ମୋର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ବିଶଙ୍କରତେ, ତୁ ଗୋଟେ ବିଷ ବୃକ୍ଷ, ତୁ ମତେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ଶୁଣୁରେ କୁମତି ଶୁଣୁ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ସୁତ ଗୁରୁବର କିଂ ସବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢେନି, ମତେ ତୁ ପାଠ ପଢଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ ଏତେ କଥା ଗୁଡା କହିଦେଲୁ ଯେ ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ ପାଖରେ ମତି ଲାଗୁନି? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର କମ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ପଣ୍ଡିତ। କହିଲେ ସେମାନେ ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ସୁତ ଗୁରୁବର, ତୋର ଗୁରୁବର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାନ ଶିଷ୍ୟ ତୋର ଗୁରୁବର, ତ ସେମାନେ ତ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ତତେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଠ କଣ ଭୁଲ? ତୁ ଏତେ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ସିଏ କଣ ଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି, ଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସିଏ ଯାହା ପଢେଇଛନ୍ତି ତାହା କଣ ଅନୁଚିତ? ଆଉ ତୁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଇଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ମତି ହବା ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ଯଦି
କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରତି ମତି ହୁଏ। ଟୀକା କରାଯାଉଛି, ଟୀକା କରୁଛନ୍ତି, ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ପାଠଶାଠ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯେଉଁ ଗୁରୁଦ୍ୱୟ ତ ସେମାନେ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଅମରକ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି ବି ମାନିଲୁନି, ତୁ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଶିଖେଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପିନ୍ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗୁରୁ କିଏ ବାସ୍ତବିକ? ନତେ ବିଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୂର ସୟାଜେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ ଅନ୍ଧା ଯଥନ୍ଦେରୂପ ନିୟମାନା ବାଚି ତଷ୍ଟାମୁ ରୁଧମ୍ ନିବଦ୍ଧା ବାଚି ସତ୍ୟନ୍ତ ମୁରୁଧମ୍ ନିବଦ୍ଧା। ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ଗୁରୁ ତ ସିଏ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୌଣସି ଆସକ୍ତିରେ ଯିଏ ବଶୀଭୂତ ହୁଏନି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ। नो गुरु ସିଏ ଯିଏ ନେଇକି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଗୁରୁ ହେଇଗଲି, ପଇସା ବାଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଇସା ବାଲା ସେଟ୍ ଦେଖିକି ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଦି ଜଣ କରିଦେଲେ, ବାସ୍ ଶିଷ୍ୟ କରିକି କ'ଣ ହବ? ବାସ୍ ବସିକି ଖାଇଲେ। ତ ସେଠି ନା ଗୁରୁର କଲ୍ୟାଣ ନା ଶିଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ, ସେଠି କାହାର କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ। ଏଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବାହ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରମ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ନତେ ବିଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ଯିଏ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ନତେ ବିଦୁ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ନୁହଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ପରମାର୍ଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପୂଜା କରିବ, ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେବନ କରିବ, ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥୀ। କାହିଁକି? ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ସେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଅନେଇଥିବ, ସିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାହିଁକି? ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇକି ବସିବ, ତମେ ଏଠି ଫସିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ତମରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି କାଇଦା କୌଶଳ କରି 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 ଯାଇକି ମୋଦି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତମେ ଅନେଇଥିବ, ଆରେ ଏଇଟା କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୋତେ କହିଲାନି, ନିଜେ ଚାଲିଗଲା, ଚାକିରି କରିଦେଇଗଲା, କହିବ ନା କହିବନି? ସ୍ୱାର୍ଥପର। କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ରହିକି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା, କେଉଁ ତମକୁ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଦେଲା, ଆରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ କମ୍ ଦେଇକି ସେ ବେଶୀ ଖାଇଦେଉଛି, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତୁଚ୍ଛ। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଇକି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାଇ ସେ ମୋଦି ପାଖରେ ବସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯଦି ଏଇଠି ଛୋଟ ମୋଟ ସିଏ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା, ମୋତେ ଦେଲାନି, ସିଏ ପିନ୍ଧିଦେଲା, ମୋତେ ଦେଲାନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ନିଜକୁ ନ ଭାସିକି ନିଜ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଯଦି ଆମେ ଉପରେ ଯାଇକି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଉ ଏଠି ତ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାଟା ହେଉଛି ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ। କହିଲେ ନ ଚ ବିଦୁ ନତେ ବିଦୁ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ନୁହଁ। ଦୂର ସେୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ।
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦୂରଶୟା ବିଷୟ ବାସିତ ଅନ୍ତକରଣେ ଆସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ନତେ ବିଦୁ। ଯାର ଅନ୍ତକରଣ ବିଷୟ ବାସିତ, ବିଷୟ ବାସନାରେ ଯାର ଅନ୍ତକରଣ ଜଡ଼ିତ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତକରଣରେ ଯିଏ ଧରି ନାହିଁ, ସିଏ ବିଦୁ ନୁହଁ, ସିଏ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ। ହେଲା କି? ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛି, ସିଏ ତ ବିଦୁ। ଯିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛି ସିଏ ବିଦୁ। କହିଲେ ଦୂରଶୟା ଯେ ବହିରଥ ମାନିନ, ସେ ଦୂରଶୟା। ଆଉ କ'ଣ? କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧା ଯଥାନ୍ ଦେଇ ରୂପ ନିୟମାନା। ଅନ୍ଧ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ କହିବ ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲିଲେ ପୁରୀ, ନେଇଯିବ ପୁରୀ। ଥରେ 4-5ଟା ମୂଷା ଜଣ ଘରେ ଥିଲେ। ଘରବାଲା ମୂଷାର ଉତ୍ପାତରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇ ମୂଷା ଗୁଡାକୁ କିଭଳି ମାରିକି କାଢିବି। ମୂଷା ଗୁଡା ଶୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ଆରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଏଠି ରହିହବନି। ମିଟିଂ କରିଦେଲେ 4-5ଟା ମୂଷା ମିଶିକି, ହେଲେ ଏଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିହବନି। ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ଆଣିକି ରଖିଲାଣି, ନହେଲେ ଆମକୁ ପିଟିକି ମାରିଦବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦିନେ ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଲା। ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ମୂଷା ଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଆଜି ଖସିକି ପଳେଇବା, ନହେଲେ ପିଟିକି ମାରିଦବ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରରେ ମୂଷା ଲାଇନ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରୁ, ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ପଛ ଅଛି। ଗଛରୁ ଜଣେ ଆରେ କିଏ ରେ, କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛ? ଗଛ ଉପରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଏଇ କିଟିକିଟିଆ ଅନ୍ଧାରର ଆମେ 5 ଜଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିଦେଲା ଏଠି? ଭଗବାନ ତ, ଇଏ ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ନା ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ପେଚା। ଭଗବାନ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ଇଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ସ୍ୱାଗତ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରେଇବୁ, ପ୍ରତିପାଦିତ କରେଇବୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପେଚା କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛୁ। ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ଧାର, କାହାକୁ ଦେଖା ହଉନ। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ମୂଷା ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ପେଚା ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ନା ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ହବ। ଆପଣ 4ଟା ବେଳକୁ ରେଡି ହେଇଥିବେ। ଟାଉନ ହଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ପେଚା ଚିନ୍ତା କଲାଣି, ମାଗଣାରେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଗୁରୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ବୋଲି ମତେ ମାନିଲେନି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପେଚାକୁ ତ ଦିନରେ ଦେଖାଉନି, ସେ କଥା ଆଉ କହୁନି। ପେଚା କହିଲା ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବି। ଇଏ 3:30 ବେଳକୁ ଚାଲି ଆଇଲେ। ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ, ଛୁଛୁନ୍ଦ୍ରା, ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀକି ସବୁ ଡାକି ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପେଚାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗଲେ, ଫୁଲ ହାଟରେ ପକେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରସେସନ କରିକା ନେଇକି ଯିବୁ ଟାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ये तो आउ कहूनी पेचा भी 4-5 जन डाकी देछि जे मूल पेचा आउ 4-5 जन डाकी देछि 4टा पेचा को तुम भी चलो आज गोटे एडा बड़ पर्व होछि तेणु पेचा बाहरिला एमाने मध्य बाहरिले जाई एगुड़ा आगरे थांते गोटे कथा ही थांता कहले ना ना आपण भगवान ना आपण आगे जीवे आमे आपण को पछरे पछरे जीवु आपण मुख्य चीफ गेस्ट आपण भगवान आपण आगरे आगरे जीवे आमे सब आपण को पछरे पछरे जीवु पूरा फिलोसफी वैष्णव नहीं कहलिए ना कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तुम्हार सकती आछे कृष्ण से तोमार आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे धाई तब पाछे पाछे तेणु कृष्ण होची तुमर कृष्ण होची तुमे दे पारिबो एई न्याय रे वैष्णवंकर पंथा वैष्णवंकर अनुगामी हवा दरकार साधुंकर अनुगामी हवा दरकार वास्तविक से जे साधु से जे गुरु जहाँ को आम मानी सेटा साधु गुरु की लंपट आगे चिन्हबार अच्छी पेचा तार चली गली रास्तार कौन प्रकार बाड़ फाड़ जा खेजी था धक्का देखाऊ ना एपट बाड़ धक्का लगी जाए 4 जन को देखाऊने 4 जन भी यार साइड धक्का नागु था ये जो सब मूषा फूसा चुचुंद्रा फुचुंद्रा बेंग ये सब जाऊ देखा पेचा को तो दिन देखा हुए रात देखा जाए एम दिन देखा जाऊँ भल लोक गुड़ा मैंने किंतु कौच भगवान जाकि धक्का लगी माने तादर किसी गोटे महानता अच्छी आमे भी धक्का लगिबा पेचा भगवान जो रास्ता जाऊँ से रास्ता बरंग बाड़े धक्का लागू ये सही रास्ता गले शेष जाए नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे को उठिला बेल को पेचा कहे आज आउ कि ना आ बर्तमान मुझे कहूँ मते दिन देखा हुए बोली गोटे माड़ तले पड़े तुम से कहलनि रहस्य कहलनि तुमको आम एत बड़ व्यवस्था करूँ तुमको जे रातिर देखा जाए दिन देखा जाए तुम से रहस्यटा कहीं उन्मोचन कर गोटे माड़ तले पड़ोनी कि कह माने देख जड़ेर प्रतिष्ठा है शुकर विष्टा तेणु ये प्रतिष्ठाटा मनुष्य के अंध कर दिए पेचा तो अंध मनुष्य भल थी प्रतिष्ठाटा को अंध कर दिए एठी बहुत कथा या भीतर आसुची तेणु एमाने कौन कले ता पछरे चली पेचा जुआड़े जाऊँगी से सियाड़े जाऊँगी हाईवे उपर उठिले ट्रक बस साए 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 जाऊँगी पेचा तार चक्री काटुचे मुंड्रु से मुंड ए मुंड्रु से मुंड ए मुंड्रु से मुंड ये समस्त जीवजंतु पछपटे ये भी चक्री काटुचंदी ए मुंड्रु से मुंड्र पेचा को देला चपेई ट्रक ये सब भी हरिओम तस् तेणु गुरु भी गला बा भगवान भी गला एगुड़ा गले तो सही रकम जदि जड़े अज्ञानी लोक पाखरे जदि गुरु पदवाच्य न होता व्यक्ति को आम जदि गुरु बोली भगवत स्वरूप बोली मानिबा ताले सीए तो नरक को जीव आमे भी भल लोक गुड़ा भी नरक को जीवा एठी से कहले नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु ना दुराशया जे बहिर्थ मानी ना
तेणु एमाने कौन अंध पछरे जो भली अंध चले अंध तो गातरे पड़िबो ये सब गातरे पड़िबे सेई भली अंधा जथैरंध रूप नियमान बाचिस चिंता मुरुदाम्नि बद्धा। तो तेणु एमाने कौन होइचंती वाणी रूपक वेदवाणी रूपक कहले ना कर्मकांड है सब विषय भांड वेदर कहले भगवान तो सकल विद्यमान कृष्ण विष्णु सेमती सब किछि नाई तो वेद कहले वेद वेदांत ये वेद रूपक वाणी दौड़ी रे बांधी होइचंती नाना कथा शुणुचंती काम्य कर्म रे लिप्त अछंती आ सेमाने जानि नांती भगवान विष्णु ही सेमानकर स्वार्थ आ परमार्थ वास्तविक आमर स्वार्थ परमार्थ प्रतिपालक भगवान विष्णु गोटे श्लोक कहले द्वितीय श्लोक एठी कहउछंती प्रश्न आसी टीका करछंती ननुपे अपि गुरु उपदेशात वाप्यति इति बहि अर्थ तपु गुरुतुल्य अंतरंग ना तस्य से। हिरण्यकश्यप भीतर प्रश्न आसुची अच्छा अन्य मानकर अंतकरण जा होची नहीं ठीक अछि तू जाकू गुरु बोली मानिछु गुरु उपदेश प्राप्त होचु तो सेमाने कौन भूल ताले तो गुरु कौन भूल एठी तो गुरु को माने ए जो कथाटा ये ट्रिकटा ये पूरा गुरु को पूरा पिन मरा हो वास्तविक ये गुरु नुह गुरु सी नुहे जे लोभ आसक्त है कि पाठ पढ़ेब जे पैसा प्यारा रे पाठ पढ़ेब सी गुरु ने गुरु तत्व को जदि आमे चिंता करिबा गुरु सी नुहे स्नेहाद्य लोभाद वापी जो रुहिया दीक्षया तस्मिन गुरु शिष्यते देवता सापते जदि कौन स्नेहवशत लोभवशत गुरु दीक्षा दियंती आ शिष्य किछि मान मर्यादा प्रतिष्ठा पाइबा आशारे शिष्य ग्रहण करिने मु तांकर शिष्य तेणु ये उभय होची जानते कोठी की देवता मानकर अभिशाप पाते तेणु षंड अमरकंकर जो बुद्धि ये बुद्धि होची बड़ चिंता तुर होती प्रहलाद भीतर तो ये माने भगवान भक्त नुह ना माने वैष्णव ना ये गुरुतुल्य ना गुरुर भावना अच्छे मान भितर प्रहलाद तांक कथा माध्यम जो भली गोटे अंध कूअरे पड़ुछि ता पछरे आउ जे भी अंध हम सी भी कूअरे पड़ो जी भी जीव तेणु ये गुरु ठीक नुह। हिरण्यकश्यप चिंता करछि ननु चैके वेद सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा इत्यादि श्रुति पादुतं विष्णु कथं न विदु। अच्छा ये जो तू जो कहचु स्वार्थ परमार्थ कुतः तेषा तामिश्रं प्रवेशम तू जो कहचु एमान तो सबु शास्त्र पढ़िछंती ताले सबु चर्बित चोषण करिछंती समस्ते तो अछंती तू कहलु समस्ते भगवान सर्वत्र विद्यमान सबुआड़े अछंती तो ताहले तो विष्णु जदि सबुआड़े अछंती एमानक भीतर भी अछंती एमानक भीतर केमिति रहबिन एमानक भीतर भी अछंती प्रत्येक प्राणी भीतर अछंती तू जो वेद वाक्य शास्त्र कथा कहचु प्रत्येक प्राणी भीतर अछंती ताहले सेमाने काईकि नरक रे पड़िबे सेमाने काईकि भगवान
ତ ବିଷ୍ଣୁର ଅନୁଭବ କାହିଁକି ପାଇବେନି, କାହିଁକି ନରକରେ ପଡ଼ିବେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ନା ଆସେନି। ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମତିଟା ଏତେ ସହଜରେ ଆସେନି। କିଭଳି ଆସେ ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇବେ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟୀକାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଳରେ ଧରିଥିଲେ। ଇଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛି, କହିଲେ ଯଦି ତୋର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୂତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି କଥଂ ନ ବିଦୁ, ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ ଭିତରେ କାହିଁକି ନ ରହିବେ? ଇଏ କହିଲେ ନ ତେ ବିଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ଖାଲି ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ହବନି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁକୁ ପାଇବାଟା ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ ତ କହିଲୁ, ଏଠି କହିଲେ ବିଦୁ, ଆଉ ବିଦୁ ମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ହେବେ, ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯିବେ ବା ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପଡ଼ିବେ। ଇଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବହୁତ ଚାଲାକ ନା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ କହିଲୁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବିଦୁ, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ରହିବେନି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ, କାହିଁକି ସେ ନରକକୁ ଯିବ? ଇଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି, ତେଣୁ ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ନରକକୁ ଯିବେ? ଇଏ କହିଲେ ନା ନା ନା, ହେଇପାରିବ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ପିତାକୁ ପିନ୍ ମନା କଲା, ତୁମେ ଠିକ ନୁହଁ। ଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ପିନ୍ ମନା କଲା, ତୁମେ ଠିକ ନୁହଁ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ବାସ୍ତବିକ କୋଉଟା ଠିକ, ସେଇଟା ହଉଛି ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିତେ। ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରା କରି ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି। যে গুরু জানে বেদ তত্ত্ব নিগুণ আত্মজ্ঞানে রত। তো যদি জনে বেদ তত্ত্ব জানিছি, সে আত্মজ্ঞাନରେ রত হব। আত্মজ্ঞান কোন? ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ହେଉଛି, ବିଷ୍ଣୁକୁ ଡାକିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଯଦି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବସିଛନ୍ତି କୋଳରେ, ହେଲା କି ସବୁ ବିରୋଧ କଥା ଯାଉଛି, ଭୁସଭାସ କଥା ସବୁ ବସିକି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦି ଜଣ ଷଣ୍ଢମାର୍କା ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଫୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର କ୍ୱାଲିଟିଟା କେତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି।